Ya karibuni sasa ndugu zanguni, na tumani kwamba tunaenda kuweka video yetu ya kwanza. Na kwenye video yetu ya kwanza, pointi yetu muhimu itakuwa ni jinsi gani mtu unaweza kutoa ushauri kwa watu ambao ni wapendanao au wapenzi wawili, wanaweza kuwa wachumba, mume na mke. Kwa sababu kuna watu muda mwingine wao wanajisahau, wanajiona wao ndo watu wenye hekima nini. Unaona, unajikuta unamshauri mtu na mpenzi wake, unafikiri labda unamshauri rafiki yako nini. Unaona, unasahau kwamba hao watu wawili wapo kwenye kipengele fulani au wana maisha fulani ambayo wako nayo wao wawili. Kwa hiyo tuelekezane kidogo namna gani mtu unaweza kumshauria mtu na mpenzi wake. Pointi yangu ya kwanza ni kusema kwamba kwenye swala la makosa, kwa sababu hapa kwenye makosa ndo watu wengi waga wanarumbana kweli. Unaweza ukamshauria mtu leo kutokana na makosa ambayo unayajua anayafanya, unaona, lakini inafika kesho hiyo kosa ambayo wewe umemshauri nayo inakuwa tena ndo sababu ya nyewe wawili kutokuelewana, au sababu ya wewe na mwenza wake kutokuelewana, au sababu ya wewe na familia yake kutokuelewana. Inatokana na namna gani unavyokwenda kumshauri mtu. Tuanze kwenye kushauriana. Kuna kipengele cha kusema kwamba usiri wa ushauri. Usiri wa ushauri ni vipi? Kwa mfano, mwanaume yuko na kosa, kwa mfano ana date na mwanamke mwingine ambaye wewe unamuona kama vile kudate naye ni kosa. Unaona, unachotakiwa ukifanya, kwa sababu kosa ni ya mwanaume, wewe usiende kumwambia mwenzake, mke wake, au niseme mwanamke wake, au kosa ya mwanamke unaenda kumwambia mwanaume wake, utakuwa hauna usiri wa ushauri. Mwenye kosa mwendee vile vile alivyo. Usichukue kosa anayekosea ni mwanaume afu kampelekea mwanamke. Bro, dadangu, kakaangu, utajikuta wewe umekuwa story kwao. Unaona, kwa mfano unaenda unaanza mwambia nakwambia demu wako au bwana wako yuko anatongoza mtu fulani, ana date na mtu fulani. Unaona, wewe ujui wanakutana wapi, ujui upendo wao upo kwenye kiasi gani. Wewe unaenda tu unatoa tu mashauri kwa sababu unaona wewe ndio wewe kabisa mtu mwenye hekima, upendi wengine waharibikiwe. Sawa, tunajua upendi wengine waharibikiwe, lakini namna gani unavyopeleka ujumbe. Unaenda kumwambia hivyo demu wako au bwana wako, ona anavyofanya, ana date na mtu fulani. Inafika kipindi wanakutana, yeye sasa huyo anataka sasa amwambie yule mpenzi wake kuhusiana na ulivyomwambia. Anaanza sema sasa, umesikia jinsi fulani aliniambia, ameniambia hivi, eti wewe uko na date na mtu fulani, eti wewe ulisemanga eti au nipendage, unakuwa tu unichezee, eti wewe zile eti hazina nguvu kwenye kupeleka ripoti. Ina maana kule wewe umekuwa historia na utaonekana wewe ni chachu, utaonekana wewe ni sababu, au haupendi nini maendeleo yao wao wawili. Mwisho wake watakuchukulia kama vile nini, mnafiki, utaonekana wewe ni mbaya. Lakini ikiwa kosa ni ya mwanaume, hebu muendee mwanaume mwenyewe. Ikiwa kosa ni ya mwanamke, hebu muendee mwanamke mwenyewe, muhadisie. Na unapokwenda kumhadisia, wala usiingize swala la mume wake au la mke wake kwenye mambo yako au kwenye ushauri wako. Hebu mshauri mwenyewe kama alivyo. Usiseme kwamba hivi mume wako, hapana. Sema wewe wanakosa yako ni hivi, unavyodate na huyu mtu, au haya maneno unavyokuja kuniambia kwamba umpendagi huyu au hivi na hivi ni makosa. Angalia. Ishia hapo. No. Na swala la pili tukutane kwenye video ya pili. Okay, asanteni.